प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था और उसका नाम हीरा था। दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई, लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो उसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया और उसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके घर वालों ने उसको पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे पढ़ सके और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन लगा दी। अब ये लड़की रोज ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर इसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नजर पड़ गई। ये लड़का उसकी टीचर का भाई था और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था और लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को बहला फुसला कर अपने प्यार के झांसे में फंसा दिया और उसको घर से भगाने के लिए राजी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से उसके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी आई है, परेशान रहती है, तो उसने वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इसके झांसे में आकर घर से तो भाग आई हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपनी जबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनांचे प्यारे दोस्तों, कई रोज की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने लड़की से कहा कि तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो और वह तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। और जब तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ और वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती लेकर आया था। चुनांचे प्यारे दोस्तों, वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी हुई थी और इस तरह वो लड़की अपने घर चली जाती है, जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडे मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की इस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वो अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, अगर एक मुसलमान ऐसा है तो ये सब कैसे होते होंगे, उनका अखलाक कितना अच्छा है और हम लोग हमेशा से उन्हें बुरा समझते आए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि उसने एक आलिम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसके घर वालों ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फैसला किया। एक रोज ये लड़की घर से भागकर दिल्ली एक इमाम साहब के पास गई। इमाम साहब ने उसे अपने बहन के घर भिजवा दिया, जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम हासिल की। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी माँ को मरते हुए देखा तो वो चीखती हुई उठकर रोने लगी और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नियत से अपने घर गई। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, लिहाजा मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कुछ वक्त तक तो वो अपने घर में रही और इस दौरान अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल ना हुआ। जब इसकी माँ की मौत हो गई तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इनको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब इस लड़की की वजह से अक्सर घर में लड़ाई रहना शुरू हो गई। एक रोज तंग आकर इस लड़की के चचा और इसके बाप ने ये मंसूबा बनाया कि एक गड्ढे में इसको डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा खत्म हो जाए। और उन्होंने हीरा से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। लड़की ख्वाब में ये सब देख चुकी होती है कि उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसने अपने चचा से कहा
کہ مجھے آخری نماز تو ادا کر لینے دو۔ اس کے بعد لڑکی نے نماز ادا کی اور پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر چل دی۔ جب انہوں نے راستہ بدلا تو لڑکی نے سوال تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ لوگ گڈھے کے قریب آئے تو اس کے چچا نے اس کو دھکا دے دیا اور وہ گڈھے میں گر گئی۔ تب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے تیری محبت کے سوا اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے چچا نے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تو اس نے چیختے ہوئے کہا کہ ابا تم اسلام قبول کر لینا، اور چچا تم بھی اسلام قبول کر لینا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے بغیر ایمان کے ہی مر جائیں۔ اس گڈھے میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی رہی، لیکن یہ دونوں ظالم چچا اور باپ وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستوں، اس آدمی کی جس کی ہیرا بیٹی تھی، اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی اور اس کے دل پر یہ زخم رہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود جلایا ہے۔ چنانچہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کی موت کا سبب بنی، اور مرنے سے 2 دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو زندہ جلایا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرتے ہوئے اپنی بیٹی کی آخری خواہش پوری کر سکوں اور اسلام قبول کر لوں۔ تم ایسا کرو، کسی مولوی کو بلا لاؤ تاکہ وہ مجھے اسلام میں داخل کر دیں۔ وہ شخص جو کہ بہت ظالم تھا لیکن بھائی کی طبیعت دیکھ کر مجبور ہو گیا اور ایک مولوی کو بلا کر لایا۔ اس کے ہاتھ پر اس کے بھائی نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا اور 2 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ شخص گاؤں والوں کے ڈر سے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اسے لے کر دلی چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے طریقے سے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اپنے بھائی کو دفن کر کے یہ دلی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر گاڑی میں مولاناؤں کی تقریریں چلتی رہی اور یہ انہیں بڑے غور سے سنتا رہا۔ تقریریں سننے کے بعد اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت بیٹھ گئی اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کر کے ہی گھر واپس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین سے ملا اور ان کے ہاتھ پر اس نے 31 جنوری سن 2000 کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور پھر اس نے عالم دین کو اپنے تمام ظلم کی کہانی بتائی تو مولانا نے کہا، تم جس لڑکی ہیرا کا ذکر کر رہے ہو وہ دلی میں ہمارے یہاں رہی تھی اور میری بہن کے گھر رہ کر دین اسلام سیکھا تھا۔ چنانچہ اب تم نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے پہلے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں سب اللہ نے اپنی رحمت اور کرم کے ذریعے معاف کر دیے ہیں۔ اب تم اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کی جان بچایا کرو۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے گجرات میں مدرسے میں پڑھنے والے 400 بچوں کی جان بچائی تھی، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے تھے، تو اب کسی طریقے سے اللہ کو اس کا کوئی کام پسند آ جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ پیارے دوستوں، یہ شخص اپنی تمام کہانی زبان سے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک معصوم بچے کے قتل کے بعد اللہ نے اس کے دل کو اسلام کی جانب موڑ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔